Ebidensya. Okay. Christian, 1. Pa, kanina pa yun na. Tapos, Kaya hindi, 1 point siya. Game. What's up, guys? what's up, guys? Yun, guys, for today's video, guys, math challenge. Okay? Kung sino, guys, una maka 10 points, mananalo ng 100 pesos. Okay, syempre, tsaka pizza. Bawat sagot, kakain ng pizza. So, kung sino yung una maka 10 points, siya naman nanalo ng 100 pesos. Yes, okay. Okay? Away. Naintindihan na ba Opo! ang ating mechanics? Oh, yummy! Kamay sa dibdib. Kailangan patapusin aking sasabihin. Pag tumaas ng kamay, Hindi pa tapos. nang hindi patapos, disqualified. Oh, no! Game? 91 times Dong, hirap naman yan. 91 times 4. Hana. Ha? 91 times 4, 1 364. is correct. Yes. Okay, buhatin mo na. Hana, buhatin mo na. 1, 2, Wait lang pa, nakaano kasi. 3, Tugod talaga yan, naka-square cut yan. 4, 5. Okay, Hana, meron ka ng 1 point. Dal lang naman, dal. Okay, siyempre, bago natin pagpatuloy ito, thank you so much kay Mr. Hawaii. Thank you, Mr. Hawaii! Okay, sponsor yan ni Mr. Hawaii, Pizza Hut. Pizza. Okay, so, Pizza. matagal-tagal na rin tayo guys, di nakakatikim ng yes. Pizza Hut. Ayan, Pizza so, Hut. masarap ang Pizza Hut. Masarap. Solid siya. Okay, ibigay mo na, abot mo na kay Christian. Tapat mo, Christian, baka dapuan ang langaw, Christian. Game. 70, Open mo na! 77 times, Ay, 77 times 5. Hana, 7 times 1 5. 385. is correct. Ang galing ni Hana. Wow! 1, ngayon na. 2, Ang galing na. 3, Ah, lamig. 4, Ako na. 5. Di ba? Okay? Opo. Hanggang 10 question lang. Hindi. Kung sino una maka 10 points. Nga. So, na si Hana, 43 times 9. Christian. Hindi ako yun! 1, 2, 3, Ang hirap mag-carry. 4, 5. Mama, Hana, kamay sa dibdib. 43 times 9. Hana. 387. Is correct. Ayan! 1, 2, 3, alam niyo na talaga lahat yan. 4, Ay! 5. 3 points na si Hana. 18. Wala. 18 times Grandpa. 18 times Ay, tapos. 8. Hana. Ako? 18 times 8. 1. 2. 哎呦我的妈！ 3. Besan mo! Pa! 4. Pa! 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 Pa!
5. 152. Hala. Ano? Wrong. Wrong. Mama Hana. Nandito ay, sa Christian. Hindi ko naman halata. Bakainay. Mama Christian. Isa na sunod. Distract-in kita. Disqualified ka ha. 18 times Bawal yun eh. 8. Mama. Galingan mo ma. Oh, bawal maging 1. 144. Is correct. See? 1. Mama daw. Wait na, Papa. Wala pa nga eh. Kuha pa ako eh. 2. Ang sarap. Wala guys. 4. 5. Okay. Mama 1. Over naman. 80. 82 Alo, ano ba yan? times 82 times 4. Hana. Ako? 82 times 4. Pa, 1. Ano pa? 164. 2. No. 164. 3. 164 pa. 82 times 4. 168 pala. 3. Ano na yun eh? 4. 5. 5. Layo naman, Hana. 168. Christian, Mama. 82 times 4. Mama. La! Paano? 320. Ha? Pa, kumanto siya. 328 is correct. Nandun ka doon. Oo nga pala na mali ako guys. 1. 2. Gusto niya talaga guys makaano eh. Three. Mali naman sagot niya. Wrong 4. is very wrong. 5. Bili pa yung Mama 2. Hana 3. Christian 0. 55 times. Hello, 55. 55 times 3. Hana. 3 pa? 55 times 3. 205. Ha? 1. 205. 53 times 3. Ha? 2. Sabi na 55 pa. Ay, 55 times 3. Ano? 2. 225. 3. 4. Ha? Wait lang. 5. Christian, Mama. Christian kasi. Lagi siya walang hawak. Christian, Mama. Disqualify. Walang hawak. Daya. Woo! Nadidistract ako kay Christian. Kamay sa dibdib. 55. Wag, galingan mo ma. Galingan mo. 55 times. 55 times. Ana, tumahimik ka muna. 55 times 3. Mama. Wala! Tuga ako yun eh! Di ba? Mama. Talaga kita sa kanya. Ako yun. Ma, ikaw talaga. Nakita Mama, kita. Mama, 55 times 3. Si Christian kasi magumanon siya oh. 165 is correct. Ha? Mali! Mali! Ha? Ay, tama, tama. 55 times 3 is correct. Bakit umiyak? Mama, 5 seconds. Nauna! Ha? Mali! 1, 2, 3, 4, 5. All 3, Christian, 0 pa din. What's up with Christian? Bakit nakakasero ka pa? Pa! Kanina sabi niya. Okay? 89. Hindi pala ikaw. 89 times, kamay sa dibdib, Christian. 89 times 4. Hana. Ha? 89 times 4. Ano pa? 1, Ano? 396. 2, 393. 4, ay 3, Mali. 4, 393. 5. 89 times 4, wrong. Mama Christian, 89 times, kamay sa dibdib. Hana, mag-disqualify ko 10 beses. Ginaganon ko para hindi matapuan ng langaw. 89 times, wala mo langaw. 89 times, put! Mama! Wala! Si Mama talaga guys! Nakikita ko si Christian namili pa din.
Christian eh. Si Mama kasi hindi tumaas eh. Pa! Si Mama yun! Kaso, wala, kitang-kita eh. Christian! 356. Ha? 356. 356? Minsan na nga Correct! minsan na nga lang makasagot sa salva pa. Hindi siya ata makakakaya. Iiyak ka. Iiyak. 3, Siyempre guys, pizza hut na yan eh. 4, 5. Si Mama kasi hindi tumaas eh. Paprank ko sana si Christian eh. Tumataas kasi. Hindi ako nagtaas, Mama. Si Mama kasi yung gusto mo na pakainin sa Christian eh. Nabuking tuloy tayo na pinaprank ko si Christian. Gusto Mama nga, kasi, ano, umiyak si ba si Christian. Mama? Game. Wala doon tayong palag. Lang pala guys, saan siya? Walang ano, may ebidensya. Ebidensya. Okay. Ebidensya yun. Christian, 1. Ha? Mama, pa kanina pa yun na. Kanina pa tapos. Kaya hindi, 1 point siya. Game. 71 times. Bako magat siya pa. 71 times. Alam mo, magbibilang pa Game. lang ha. 71 times. Times. Wala pa. Ay, tatlo. Wala pa kasi. Inalis ko lang. 71 times. 6. Pati pa kasama tumata. Question. 1 71? times 6. Ha? 2. 350. Ano nga pa? 3. 4. 5. Wrong. Kami sa dibdib, kayong dalawa. 71 times. Wala pa eh. Wala pa. Hindi mo pa sinasabi. 5 ka. Wala pa nga, pero ito mo kamay. Hindi mo pa sinasabi. Mama. Sabi mo lang Sabi niya. Sabi mo lang Anak, quiet. Disqualified ka lang. Sabi mo. Mama, ikaw na mag-isa. 71 times 6. Nakakainis. 426. 426. Wrong. Is correct. Kukuha na siya eh. 1, Dapat kasi inaano mo Laki naman. nito. 2, Pwede ba palit? Ito talaga. 3, Hindi na. 4, Huwag ka na magtara. 5. Ano ba? Ba nakalaki ko? Ikaw mag-ala kasi wala ng palaman. Ayaw makain yung Mama, 4 points. Sana 3. Christian, 1. Uy! Four. Kumakain si Christian! Christian, madidisqualify ka. Dito, gusto talaga kumakain. Game. 99. Ano ba yun? 99 times. Times. 99 times. 99 pa? 99. 99 times. 10. Mama. Ako talaga yun pa! 1, 2, Bibilang po. Ay, sus! 3, 297. Mali! 4, Mali! Mali! 5. 99! Correct. Ano nga? 99 times ano, 10? 3. 1, Ano ba yung times? 2, 99. Pa! 4, Pa! Di niya kinain! 5. Mama, dapat kinain mo yan. Aduga! Aduga mo sa'yo. Okay? Mama. Mama. Aduga, disqualified! Disqualitin. Pa! Pa sa kanya, hinano ka rin sa'yo ba? Oh, nakasabi mo sa kanya. Mama, 9. Ngayon pa naman. Mama, 9 points ka na. Daya. Ano to? Mama, 5. Ako ba? 3. Ako ano, 10. Christian, 1. Game. 1-0.
122 times 122 times 3. Mama. Ako talaga yun, puro ka na lang, mama, mama. Hindi, papakain mo sa kanya yung kwan. Ano ba yan? Gusto ko na kumain. 1, Ay, duka. 2. Ang basic lang, guys. 66. Is correct. Okay, may tinapay. Kayo may tinapay. 1, Yan, di mo kasi inubos eh. 2. Hindi mo magtitira pa yan. Pag tira ka, para ikaw ulit tawagin ko. Busin mo na. 4, Tama ka yan. 5. Magtira pa, pa, sa kanya na yun. Okay. Kanya na yun, pa. Game. Mama 6 point. Bawal. 266. 266 times 3. Mama. Christian talaga. Mama, si mama. Si mama. Hindi ako. 66? Yes. 1 times 3. Ano? 2 3 4 798. is correct. Ano? 798? Yes, 798. Malayo! Malayo! Tama, tama. 266 times 6. Sigurado to. Times 3. Ay, times 3 nga. ako, Oh, may ang layo. Mama 1 Sabi ni Papa 166. May carry 1 pa yun. 2 Ang dayo Three. talaga. Ate. Hindi, ano 4 Hindi. 5. Mama, meron ka ng 7. 7 points. Guys, kumukulo na. Guys, Yes. ang dami ng kain ni Mama. Game, syempre, bago natin pagpatuloy ito guys, shout out muna sa ating mga solid subscribers. Shout out, guys! Okay, syempre, shout out kay Sir Mike guys. Jones. Shout out, Sir Mike Jones! Yes, very active yan si Sir Mike Jones sa comment. At syempre si Sir Jesus To review. Turibio. Yan, shout out sa inyo guys. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-like sa aming video. Yes. See you next vlog daw, guys. Game. Para makakain na siya. 78 78. Hirap naman. times Ano ba yan? Pa? 78 times Wait lang. Si Mama, oh! 78 times Marikit, Bilisan ano? mo kasi. 5. Ano pa? 75? 78 times 5. 78 times 5. 1, Ano pa? 2, 78 times 5. 78? 3, Ang hirap naman. 4. 390. Is correct. Ay, correct. 1, Times 5. 2, 3. 3, 4, 5. Okay, Hana, meron ka ng 4 points. Plus naman tayo, guys. 88 plus Lang pa. 88 plus 77. Christian Ako? Times 77 plus times 1, Plus. ay plus 2, 88 plus 77. 3, 96. 4, 166. 5. Wrong. Hana, Mama, 88 plus Ha? 77. Mama. Ako talaga yun! Ako talaga! 160. Is correct. Ang dami na guys! Ang sagot lang! Ano daya doon eh? Ako ano nakita ko siya last 1, time. Ang dami na pa. 2, Siyempre makikita mo yun. Pag mga kumalakita mo Three. din yun. Ako na una. 4, 5. Sino minom ng Coco Sprite? Sino? Ha? Wala. Ikaw, Mama. Si Mama Ikaw pa. kumuha ng basa ko, Mama. Mama, masamang sisinungaling. Wala ka naman. Ewan ko. Okay, Mama, 8 points. Para si Christian, kunyari na ayos oh. 298. Ano ba yung 8 points ako? 298 plus Plus? 298 plus Mama, kami si Dibdib.
Busog na si mama. 298 plus 8 Hala! is correct. 98 plus 5, 8. 4, 3, 2, 1. Hala, mali! Hala! Mama, tama. 298, 298, 299, Ano sagot mo, Christian? 300. 305 dapat! Sabi ni Christian, 308! Mali, Christian, iluwa mo. Tama, tama. Mali! 305. Sige, tama. 305 mo. Christian, meron ka ng 2 points. 308. Hana for Mama 8. Oh, 8 na ako ah. Ano naman? 222 plus 56. Mama Ano daw sabi? 22? plus 56. 1, 2, 278. 278. is correct. 77! Magalit ka na, uy. Ito, oh. 1, Kaya panalo na ako. 2, Matira ka naman. 3, 4, Ano ba yun, Jim? 5. Okay, 9 na ako. 9 na. Why? Oy, Nice ko lang. Tignan nyo ah. game. 9 na si Mama. Mama, isa na lang. Hana, bawi. Mami, tira pa Habol, dito. Christian, habol. 446 400. plus plus 89. Mama! Ano daw? Ano ba? 446 400. plus 89. 46. Huwag ka sumabay. 1, 2, 530. 6. 4, 6. 530. Ano 6 daw pa? Why? 536. ulit natin. Huwag kasi kayo mag-distract. Oh my Kaya pa. nga eh. Sinasayaw ko si Christian. 446 Nasaway ko siya. plus 89. 1, 2, 3, 4, 530. Uy, 5. kulang siya. Hindi ah. Ha? Uy, alam ko talaga. Kulang siya Sagot sa Mama? paan niya. 535. Is correct! Yay! Buti na si Mama. Sabi ni ate. Okay, Mama. Hindi niya narinig. 1 seconds. 1, Pipili pa siya, guys. Pili tayo 2, ng Uy, laki. 3, Wow. 4, Hi, Mr. Dom. 5. Okay, takpan mo na, Mama. Okay, once again, thank you so much kay Mr. Hawaii Thank you so much, Mr. Hawaii! sa sponsor. Ng Pizza Hut! Okay, so, Ating beach na original. Mama, congratulations. Ikaw ang nanalo ng 100 pesos. Thank you. Okay, Mama, tanggapin mo ang 100 pesos. Yay! Ano na naman ako guys. Okay, guys, thank you so much for now. Thank you so much sa mga support nyo. See you next vlog. Bye-bye!